going to look at a man's life today who actually lived in the presence of God. Hoy vamos a hablar de un hombre que vivió en la presencia de Dios. So now we're going to open our Bibles in 1 Kings chapter 17. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Yep. And just before I left Dubai to come to Portugal, Antes de que dejara Dubái para venir a Portugal, I went through an exercise for 40 days. estuve haciendo un ejercicio durante 40 días And I studied Moses and Elijah, y estudié a Moisés y a Elías, because both of them were deeply affected by 40-day events or the number 40. porque ellos estuvieron afectados por el número 40. 40. Yeah. And we're living in a world that is struggling right now. Vivimos en un mundo que está sufriendo en este momento. And the more we want the pandemic to end, Y entre más queremos que la pandemia se acabe, it seems like it's never ending. pareciera que nunca va a terminar. And now we seem to have more variants of the same disease. Y ahora parece que hay más variantes del virus. And I think it's becoming more and more obvious that we'll never return back to normal, whatever normal means or was. Y cada vez es más obvio que nunca volveremos a lo de antes. Yeah. How we're going to live in the future is undetermined, but it's obvious that we're not going to return back to exactly the same way as before. Cómo viviremos en el futuro se puede determinar, pero es obvio que no vamos a poder volver a como estábamos antes. Yeah, and we were talking with Apostle Valnisi this week. Estuvimos hablando con la pastora Valnice esta semana. And we were commenting that through the pandemic, there was this hope that the world would repent and return back to God. Y hablábamos que en la pandemia había esta esperanza de que las personas se arrepentirían y volverían a Dios. But again, it seems to be more obvious that that's not happening. Pero parece más obvio que esto no está pasando. There may have been in the depths of the pandemic moments where people were thinking about God. Hubieron momentos donde la gente pensó en Dios. But there hasn't been the world repenting of their sins and coming back to God Pero esto no ha sido como que el mundo se ha arrepentido y está volviendo a Dios. And through the story of Elijah, you'll see that there's something very, very similar. Y a través de la historia de Elías vas a ver algo un poco similar. So Elijah is living in a time where Israel is obviously established in the promised land. Elías está viviendo en los tiempos en que Israel estaba establecido en la tierra prometida. But they've completely and utterly abandoned God. Pero ellos completa y profundamente abandonaron a Dios. And they are now worshiping other gods that have been made by man. Ahora ellos están adorando otros dioses que fueron hechos por hombres. They're worshiping pieces of the creation. Adorando cosas de la creación. Rather than the creator. En vez de adorar al creador.
And instead of a pandemic with a virus, Y en vez de ellos tener una pandemia o un virus, they have a drought. ellos tuvieron una sequía. But even through the drought, Inclusive durante la sequía, the people don't turn back to God. la gente no volvió a Dios. They don't question why this is happening. Y la pregunta es por qué esto pasó. And they continue to worship their man-made gods. Y ellos continuaban adorando sus dioses hechos por manos humanas. So we're going to look at a little bit of the life of Elijah and how he reacts in this whole situation. Entonces vamos a ver un poco la vida de Elías y cómo él reaccionó en esta situación. I'm not going to go through all of it because there's a lot that we could study. No vamos a ir por todo el capítulo porque hay mucho que estudiar. But we'll read the first few verses or so. So in 1 Kings chapter 17, verse 1, Entonces en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, it says, Now Elijah the Tishbite from Gilead, settlers said to Ahab, As the Lord God of Israel lives, I stand before him, and there will be no dew or rain during these years except by my command. dice, ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Then a revelation from the Lord came to him. Y después vino una revelación del Señor a Elías. Leave here, turn eastward, and hide yourself at the Wadi Cherith, where it enters the Jordan. En el verso 3, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. You are to drink from the Wadi. I have commanded the ravens to provide for you there. Verso 4, beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. So he did what the Lord commanded. Elijah left and lived by the Wadi Cherith, where it enters the Jordan. El verso 5, así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. The ravens kept bringing him bread and meat in the morning and in the evening, and he drank from the wadi. Verso 6, por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. After a while, the wadi dried up because there had been no rain in the land. Verso 7, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. And we've only read 7 verses, and there's already quite a bit to review and understand. Ya leímos 7 versos y ya es bastante la información que hay para entender. This is the first time in verse 1 that Elijah is mentioned. Esta es la primera vez que Elías es mencionado en el verso 1. Yep, he just suddenly appears now in chapter 17, verse 1. Él simplemente apareció de repente en el capítulo 17 del verso 1. We know very little about him. Sorry. We know very little about him. Sabemos muy poco acerca de él. We don't actually even know where Tishbe is. Inclusive no sabemos en dónde es Tisbe. It's obviously somewhere in Gilead because it says that he's from Gilead. Es obvio que es de algún lugar de Galaad porque dice que es en Galaad. We know that Gilead is a mountainous and a difficult place.
to live. Sabemos que Galaad es un lugar difícil donde vivir. So it would have been filled with mountainous type of people. Sorry. It's so mountain living people obviously lived there. Hay montañas. Mountains, so people, mountain people lived there. Gente de las montañas vive allí. And Elijah obviously was one of them. Y obviamente Elías era uno de ellos. So he was accustomed to living in isolation and in difficult circumstances. Entonces él estaba acostumbrado a vivir isolado y en dificultades. He was not used to the city. Él no estaba acostumbrado a la ciudad. He was not accustomed to socializing with the upper echelons of Israel, the upper levels of society. Él no estaba acostumbrado a relacionarse con las personas de la alta sociedad de Israel. And definitely not with the king. Y definitivamente tampoco estaba acostumbrado a relacionarse con el rey. And we have absolutely no idea from this story how he manages to get an audience Y with the king. no tenemos idea de cómo él logró tener una audiencia con el rey. But here we are, a man from a remote area, and an unknown man is now in the presence of the king. Pero aquí vemos a una persona de una área remota que tiene oportunidad de hablar con el rey. And he obviously knows that he is now in the presence of the king. Él obviamente sabe que ahora está en la presencia del rey. He obviously must know the dangers of being in the presence of that king. Obviamente él debía saber el peligro que representaba estar en la presencia del rey. Yet he goes there to deliver the message that God has placed on his heart. Pero sin importar todo esto, él fue a entregar el mensaje que Dios puso en su corazón. And it was a message full of hope. Y era un mensaje lleno de esperanza. Not. No. And he stands there in front of the king. Él estaba frente al rey. And says, as the Lord God of Israel lives, I stand before him. Y le dijo, como el Señor Jehová vive. And there will be no dew and no rain for these years except by my command. Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene, dijo Elías al rey. So he's standing in front of the king. Entonces él estaba de pie delante del rey. Who is the commander of the nation and the land. Que es el que comanda la nación y la tierra. And he's standing there and saying, there's going to be no rain for years to come except by my command. Y él está ahí y les dice que no lloverá por los años que vienen hasta que yo lo diga. And we're not told how the king reacts. No dice cómo el rey reaccionó. But he didn't repent. Pero obviamente él no se arrepintió. Because we've seen in other stories like Nineveh where they've received similar messages. Porque vemos historias como la de Nínive donde ellos reciben mensajes similares. And they repent. Ellos se arrepienten. And the situation changes. Y la situación cambia. But nothing changes here. Pero nada cambió aquí. And the drought lasted for 3.5 years. Y la sequía duró por 3 años y medio. And here, having delivered the message, the Lord tells him to leave. Y luego de haber entregado el mensaje, el Señor le dice a Elías que se vaya.
to go to a remote place, a place called Wadi Cherif. que se vaya a un lugar remoto. Instead of mixing with the Israelites who are completely corrupt, Entonces, en vez de mezclarse con los israelitas que estaban completamente corruptos, he is isolating himself from that corruption él se va solo y se separa de esa corrupción. and is in many ways, as you Stephanie was singing just now, delighting himself in the presence of God. Y de alguna manera, como lo estábamos cantando, es deleitarse en la presencia de Dios. He didn't have a comfortable bed. Él no tenía una cama cómoda, He didn't have a nice sofa to sit on. no tenía un sofá chévere donde poder sentarse. He didn't have a 4K 65-inch TV. Él no tenía un televisor de 56 pulgadas, Didn't have Netflix. no tenía Netflix, Didn't have a wife. no tenía esposa, Didn't have friends. no tenía amigos, He was on his own estaba solo in the presence of God. en la presencia de Dios. And the food that he ate was brought to him by birds. Y la comida que él comía era traída a él a través de unas aves. The food could have been brought by other human beings, Esta comida pudo haber sido traída a Elías a través de otros humanos, but the objective was that it was being provided by God. pero el objetivo era que esto iba a ser proveído por Dios. And as just as God provided the sustenance for Israel in the desert, Así como Dios proveyó what, sorry? food, La food, comida a sustenance. Israel en el desierto. Here, God is providing through a miraculous way food for the prophet. Aquí Dios está dando la comida de una manera milagrosa al profeta Elías. And Elijah, we see here, Elijah's not questioning, he's not complaining, he just goes to this place. Y vemos que Elías no está quejándose, simplemente él va a este lugar. He didn't find it strange that his food was being brought by birds. A él no le parecía extraño que su comida era traída por unas aves. He just accepted it. Él simplemente lo aceptó. He drank from the wadi. Sorry. He drank from the stream, the wadi. Él tomaba agua del río. And continued to live like this for as long as there was water in the wadi. Y él continuó viviendo de esta manera hasta que hubo agua en el río. And we notice that at the end in verse 7, it says, after a while, the wadi dried up because there had been no rain in the land. Y vemos que dice en el verso 7, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. And then in verse 7.5, it then says, and Elijah panicked and he went and searched for water himself. Y entonces en el verso 7:30 dice que Elías entró en pánico y fue a buscar agua. Mm-hmm. Which is not true. Lo que no es cierto. The water dried up. El agua se secó. There was no water in the land. No había agua en la tierra. It was dry everywhere. Estaba seco por todos lados. Elijah didn't panic. Elías no entró en pánico. He sat there and waited. Él se sentó y esperó. He was in the presence of God and he had the peace of God in his heart. Él estaba en la presencia de Dios y él tenía la paz de Dios en su corazón. And he stayed there until verse 8 when it says, then the word of the Lord came to him
And in verse 9 it says, "Get up, go to Zarephath that belongs to Sidon and stay there. Look, I have commanded a woman who is a widow to provide for you there." Y en el verso 8 dice que entonces, que él, perdón, él estuvo ahí y después dice en el verso 8, la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. So we can see in just these few verses that he is content with the little that he has, Y podemos ver en estos versos que él está satisfecho con lo poco que tiene and he's relying on God. y él está apoyándose en Dios, confiando en Dios. He's living in a nation that has abandoned God and there is no repentance going on. Él vive en una nación que ha abandonado a Dios y que no se ha arrepentido, But he is focused on God, pero él está enfocado en Dios. and it doesn't matter the circumstances, it doesn't matter what's happening to him, it doesn't matter what's happening around him. Y no importan las circunstancias, no importa lo que está pasando alrededor de él. He is in love with God. Él está enamorado de Dios. And this is a man that is living before Jesus Christ and the covenant that we're living in. Y este es un hombre que vivía antes de que Jesús viniera y que no tenía ese pacto que tenemos nosotros con Jesús. Further on into the story, we hear that he goes to a mount and to fight with the prophets of the Baal gods. Y versos más adelante vemos que él se va a un monte a pelear con los profetas de Baal. 400 of them. 400 eran los profetas de Baal. But you'll also read, if you read through these chapters, you'll also see that 100 of God's prophets were saved and they were placed in caves to protect them. Y si continúas leyendo, dice que 100 profetas estaban en cavernas. And when the Baal prophets were confronted, Y cuando los profetas de Baal fueron confrontados, on the mountain there were 400 Baal prophets. en la montaña habían 400 profetas de Baal. And you would have thought there would have been 101 prophets for Yahweh on the mountain. Pero ellos no sabían. No, you would have thought there should have been 101 prophets for Yahweh. Y pensarías tú que habían también 101 profetas de Yahweh en la montaña. But in reality, there was only one. Pero la verdad es que solo había un profeta. The other 100 were still in the caves. Los otros 100 profetas estaban todavía en las cavernas. This man not only loved the presence of God, he stayed in the presence of God. Este hombre no solo amaba la presencia de Dios, él permanecía en la presencia de Dios. And in the end, he's rewarded and he's lifted off this earth to remain in the presence of God. Y su recompensa fue que él fue arrebatado a la presencia de Dios. So the application for us Entonces la aplicación para nosotros is that whilst this world is in chaos and we're not seeing the repentance that we thought the church we thought we would see, es que mientras este mundo está en caos y aunque no veamos el arrepentimiento que quizá debería haber, didn't seem to bother Elijah. Esto, por ejemplo, no parecía molestar a Elías. It shouldn't bother us. Y tampoco debería molestarnos a nosotros. We're in the presence of God.
Estamos en la presencia de Dios. We live in the peace and the love and the grace of God. Vivimos en la paz, en el amor y en la gracia de Dios. And we deliver the messages. Y estamos entregando el mensaje. Elijah wasn't worried about the reaction of those that heard the message. Elías no estaba preocupado por la reacción de aquellos que escuchaban el mensaje. He was preoccupied by living in the presence of God and obeying his word. Él estaba preocupado por vivir en la presencia de Dios y obedecer su palabra. And we should live in the same way. Y debemos vivir de la misma manera. Delighted that we're in the presence of God. Deleitarnos en la presencia de Dios. Yeah. Focused on obeying God the best we can. Enfocados en obedecer a Dios lo mejor que podamos. Delivering the messages for sure. Entregando el mensaje, por supuesto. But not overly worrying about whether people are reacting the right way or not. Pero no preocupándonos el por qué la gente se está reaccionando o no está reaccionando. Not worrying about whether the world is reacting the right way or not. No preocupándonos si el mundo está reaccionando o no. That's God's job. Ese es el trabajo de Dios. Our job is to live and love the presence of God. Nuestro trabajo es vivir y amar la presencia de Dios. That's the application of the story today. Esa es la aplicación de la historia el día de hoy. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Yeah, have a wonderful week. Live in the presence of God. Vivan en la presencia de Dios. And just as Elijah, don't focus on the circumstances. Know that God is your protection. Y así como Elías, no se enfoquen en las circunstancias, sepan que Dios es su protección. So let's pray. Vamos a orar. Father God, in the name of Jesus, Padre Dios, en el nombre de Jesús, we thank you for your life. te agradecemos por tu vida. We thank you for your blood. Gracias por tu sangre. And we thank you for the word that you have left us. Y te agradecemos por la palabra que nos has dejado. Your word that renews our minds. Tu palabra que renueva nuestra mente. Your word that strengthens us. Tu palabra que nos fortalece. And your word that gives us focus and direction and purpose. Y tu palabra que nos da dirección y propósito y nos enfoca. Even when we can't see any of that in the physical world around us. Aunque a veces no podamos ver nada de esto en el mundo físico que nos rodea. And from this story that we read today, Y de la historia que hemos leído hoy, it is obvious that your presence, es obvio que tu presencia, your peace and your grace is enough. que tu paz y tu gracia son suficientes. And in our own lives, one step at a time is enough. Y en nuestras propias vidas, un paso a la vez es suficiente. All we need to do is live with you, love you, and allow you to provide for us. Lo que tenemos que hacer es vivir en tu presencia, amarte y permitir que nos uses. Mm-hmm. And acknowledge that everything that we have and everything that we are comes from you, and it's a miracle. Y reconociendo que todo lo que tenemos y lo que somos viene de ti, que es un milagro. Help us to be grateful for everything that we have received. Ayúdanos a ser agradecidos por todo aquello que hemos recibido. And if the water runs out, Y si el agua se acaba, teach us to sit quietly and wait for your instructions.
Enséñanos a sentarnos y a esperar, Señor, por tus instrucciones. Help us to be the next generations of prophets Ayúdanos a ser la siguiente generación de profetas that stand in a world that's blind to itself, que permanecen de pie en un mundo que está ciego. Mhm. And we maintain, as the word last week said, we maintain the light. Sorry. We maintain the light as it was told in the word last week. Y como se nos dijo en la palabra de la semana pasada, mantenemos esa luz encendida. Let us be the light. Que podamos ser luz In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen.